Yan. Ang ubi custard cake ni Josie. Yan. Perfect. Yan. Done. Try ko gawa ng ube custard. Ito, mixture ng butter. Ube custard. Ginagawa ko. Yan, ano ko na ng sugar, syrup sugar. Ito. Corn. Yan. Almost, ano na, haluto. Yan, ang ube custard. Ube custard ni Josie. Na ang ube custard cake. Anyway, 1, 2, 3. 3 in 1 plus 1. Andun, tignan mo, 3 in 1 plus. Yan, ang ube custard cake ni Josie. Yan, ang ube custard cake ni Josie. Yan, perfect. Yan. Done.